dito sila mga tugda eh. Di mo ko matugir Okay, para in kaso mamata. Iba si mag-need to repair. So, it's Nakato lang mga ni kuan. Nakato lang mga ni pop up sa okay, kuan okay, sa okay. evidence. Wala mo EMF. Wakabot. Okay. In range, just as you're throwing is doing damage. That's it. Go. Open sa ninak ko. Wala na. Mo agi nga kalag kay okay maskan. Kasi gamitan ni kamera. Curses! Their siege ramps have reached our walls. Masons! Room. Kani atatan. Ataw na wang temp. Sa team ba? Kani ba. Ato i-drop sa ni oo. Ay! Mabuak din na to, day. Yay! Wait. Dirita din rin lagi? Okay. Kuan. Ato J, overview dayon Response i-check to ang everyone kuan. man eh. Name, Michael Hill. Sige. Kasi Everyone. pakan? Kanaging global. Kanaging global. Muga na rin basta sa ako ano sa game na. Okay. Tulag yan. Tilas ko di. Pagkot kay now. The Mason. Siya makukuan. Defend the trebuchets! They must remain firing upon their ships! Ow! Adili mo siya matak basta napa na siya gikuan. Yawa. Rebinan ko ro. Okay. Sinadere. Wala. Wala pa na. Magawas daan ka. Nyara. Okay, take gahan. Tago. Iyo from flashlight. I know.
Dili sa dire. Okay, last time na ko hangad ato kay makita man gud siya. 4060. Let's go! Pangutan na. Kaya kung sword ni looting. Can you show yourself? Say Lisa Walker. Lisa Walker. Yung trans atong gipangitaan eh. Sabre. Hinay yung kayong audio git mga apat. So, it's Nakato lang mga ni Kuan. Nakato lang mga ni Ah, pop up sa okay, Kuan okay, sa okay. evidence. Wala mo EMF. Dali. No more! Ah, luyo. Orders. Reinforcements have not yet arrived! This is it! Do not go quietly! Oh, ari. Ah, dili tong ari. Ah, tapit. Aw, mo diri to. Oh, sa basement to. Ano nilag? Your king in the Battle of Wardenglade! The Battle of Wardenglade. Kita. Ah, tara. Kita na. Like ang numbers ba? Well fought! We've destroyed the barricades! Doon ka sa Kuan. Kalag. Murang i-right-click ang incense. Para Lolo! masunog ang incense. Hala, gigamit mo atay. Usal na tong incense. That's about enough! Kuha na to. Sige ba mong need tag ano. Nya.
nga ano. Ay nga duwa nga almost umano. Ah. Ah! Diri sa. Ah, taraw? Taraw, kung sa ginikanan no? Ano, mga sapato, sandal. Mr. Vidro, makani. Mao ni mo. Ah, 9 degrees, 9 degrees. Okay. Opa! Hello. Low. Ayaw na pirmi oy. Ato ba duha. Push to talk. Ay. Wala dua ay. Kawan, dagan. Maka-reply ba ta sa kuan? Chat? Its weapon. Its body. The tip of your opponent's weapon. Not its body. Yeah. Ano ako? Pusa. Poison na agad. Ah! Grabe, habay. Wala man gisuwat. Pero ako sang kuan nun, ako sang Michael Hill. I do not think so. Taong pag-applyan eh. How to get the ominous bottle be? Bye. bye. Game. Aba. Leave din ako. Gigi. Oh! Sa mukha, mga archer eh. Check the equipment and get set up before investigating. Asang Got the intel. breaker Looks de? like this is going to be a tough one. We've had reports of Ano Ang ungo ba? breaker? Ungo. left in
equipment and get set up. The defense of the trebuchets is paramount! The desecration of Gallencourt. Paranormal. Kanya ko, dako ka flashlight oh. Pwede. Repel the ghost with incense while it's chasing someone. Incense So, it's Ang kato lang mga ni Kuan. Ang kato lang mga ni Ah, pop up sa okay, Kuan okay, sa okay. evidence. Wala mo EMF. Ano dyan na siya? Bay! We are down to 10! Ikanan ninyo eh. Ole, Ay, nari na ang pikas. Ay, handbraking. abli daw. Aron tingay. Nyara ka sa ingon. Di ni mao, di ni mao. Gamay kay na. Di siya ni mao. Marag mao ni. Marag mao ni. Wait, klaro. Abi nung siya glaki yun siya, good. Isan oy, atay. Tulo pa ko napatay. Okay naman. Degrees dire. 20 degrees dire kay Lagas. 20 degrees yapon. Arita bay, arita bay. Itoon mo ganina. Tapos... Kontag like chess. Dali aram nagtag-asa ng ano eh. Bambo. Suluyo. Api na ko. Hold the marketplace! Okay. Potion. A sea breeze. Potion regeneration.
defense is faltered! Tear down the remaining siege weapons! Turn into your swing and break them all with one slash. Attaboy. Kabate. Ano na, be? Gamit. Uy. Nga ano, ay nga, duwa nga, almost uman na. Ah! Asan ni Yovin siya? Asan din ang sukaan? Punch out some more of these logs. If these logs could kill you, they would. Players retain control. 1, Hoy, nasa 2, 3. 2, 3. Ay, The desecration of Gallencourt. Mo ni kamera. But how ka na... Atan si pangan niya? Ah. Oh! Grabe, habay. Wala mo kati sounds, no? Wala, wala. Ang mailings mo. Bucket of water. Oo, talaga eh. Ay, yatay, batay tawa, yawa ka. Isipin. Yatay. Ebugane. Instructions? Never know with peasants. Okay. Line the walls and destroy the siege weapons! Ano na sad? Oh, wala. Joke lang. Kalma lang, Earn.
Ah! Keep our siege weapons in operation. Nagmatay na siya ko. Gila butan oh. Yun ako sa kung ano nung dots sit ups nung dots. Eh, para Lodi ko. Seize the city wall. Tarong nga drabay. Oh, nauko. Ready ni, ready. Okay, naka-ready na. Ready. Kuwaran niya kanang take note kuwaran niya. Basahin sa kuan ang kaning kuan sa capture. This weapon, not Oh. toss away from your opponent's attacks. Nawa akong torch. Ay, bogo. Narasaw kamot. Ano tayo yabi na? Okay man. Butang. Yun na ato say goodbye. Information. Muroy Andre ba to? Muroy man to nabilin. Arita sa kuan, 42 Edgefield. Okay ka na. Nga puti nga maglupad-lupad. There is a Walay basement. gusto. Yari ang basement. Gi-check na nako, wala may gusto order. 40, 60, 60, 100.